हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु राजेंद्र आपण स्वागत कर यूट्यूब चैनल को। तो आज भिडियो आम कथा इंस्टाग्राम रे एबेकार जो सब क्रिएटर मैंने पैसा कमाउछंती से माने केमिति कमाउछंती जो इंस्टाग्राम रे जो सब माने आपण माने देखथिबे जो इंस्टाग्राम वीडियो रे गोटे ऑप्शन रोची माने प्रत्येक लोक प्राय लोक वीडियो पर गोटे गोटे रोची प्रोडक्ट सब एडवर्टाइजमेंट सेटा केमिति करंती मु आज सेटा आपण माने सिखेबी। तो से प्रोडक्ट जो आप रखुच्च से प्रोडक्टा को जदि क्लिक करके माने बाय कला से जी भी जिते जन किणिले तार केते परसेंट गोटे आपण मिल तार पेमेंटा इंस्टाग्राम रही मिल तापर आपन देखी इंस्टाग्राम रे केमिति आपण मानक सब कंपनी माने वीडियो छाड़ी आपण माने केमिति पैसा कमेबे से सब कोठी आपण मानक मिलथिबो केमिति आपण माने खोजिक पाइबे ता सहित मुझे देखी आप निज चैनल मोनिटाइज होना मोनिटाइज गोटे प्रकार न तीन प्रकार हेले इंस्टाग्राम रे आप पैसा कमाई पारे। गोटे हूँ गिफ्ट ऑप्शन खोल गोटे कंटेंट जो क्रिएटर आ गए हूँ क्रिएटर मार्केट प्लेस कंटेंट मोनिटाइजेशन गोटे अच्छी। तो ये तीन टा जब आप टिक चिन्ह होता आपण मैंने इंस्टाग्राम रे पैसा कमाई पारे। आपण सब माने आसो कंपनी सब से सब पठेबे आपण मैंने सब इंटरेस्ट आई एम इंटरेस्ट करके सब भाग ने प्रमोशन वीडियो पाई सब पठेबे समस्त पठेबे प्राय लोक आपण सब इंटरेस्ट हे मैंने से भाग ने से कौन करेंगे ना आमर भ्यूज चेक करेंगे जानी टॉप 10 भितर आम रही से टॉप 10 मान को टॉप 20 जन को वीडियो प्रमोशन करने कहे जो मास मैंने गोटे गोटे वीडियो 20,000 30,000 40,000 पेमेंट भी से पठेबे इंस्टाग्राम थ्रू। तो चलतु देखा वीडियो रे चल सांग मैंने चलतु आम मैंने प्रथम जो मुझे कहती प्रोडक्ट लगाऊन सब वीडियो पर आम गोटे प्रोडक्ट लगेगा से प्रोडक्ट लगे आम फायदा कौन मुझे कहूँ जो प्रोडक्ट आम गोटे किचेन आइटम हो कि गोटे ड्रेस हो जदि आम लगेगा भलटा देखिकी जदि किए बाछिकी जहाँ भल लगे सी आम लिंक जो टच करके किणला मेसो कि फ्लिपकार्ट रु ताहले आमको कमिशन मिल इंस्टाग्राम थ्रो रु आमको फ्लिपकार्ट से जो कपड़ार कस्ट जी देव आमको किसी से तार परसेंट किसी कमिशन दब। तो चलतु केमिति कौन प्रोडक्ट आम वीडियो पर रखिए मुझे आपको देखा। तो प्रथम आम इंस्टाग्राम ओपन करवा इंस्टाग्राम आमर ओपन हो जाए आम कौन करवा प्रथम प्रोफाइल की जीवा प्रोफाइल की गला परे देखंतु आपण माने गोटे नुआ वीडियो अपलोड करेंगे तो मोर ये गोटे ड्राफ्ट ही अच्छी मुझे एग्जांपल आपण मानू देखा मुझे वीडियोटा सिलेक्ट करके आपण मानू देखा। तो आम जीवा ड्राफ्ट को गला परे मुझे आपण मानू गोटे वीडियो देखा। तो देखंतु यही वीडियोटा मु जानी कि पोस्ट करी पूर्व केमिति मो वीडियो रे गोटे एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट रखी। तो ये आपण माने फास्ट आपण माने टाइटल रखिदेवे लिखिदे सारा पर ये सिलेक्ट करके आपण माने थंबनेल को पोजीशन में रखिबा कथा रखिबे रखिला परे आपण माने कोन करबे ना जो कहितले प्रोडक्ट रखिबा ए देखंतु अछि ऐड प्रोडक्ट देखंतु ये ऐड प्रोडक्ट रे टच करिवे देखंतु मोर एठी महिंद्रा और फ्लिपकार्ट दीटा जाक खोली आपण माने चेक करिवे आपनकर कोडा कोडा खोली। तो जोटा खोली थबो सेटार फास्ट टच करके रजिस्टर नंबर मागिबो ओटीपी मागिबो दे देबे दे सला पर एमती आपण मानकर प्रोडक्ट सब आसीजो। देखंतु ये गोटे प्रोडक्ट अच्छी भगवान मूर्ति 298 टका तो यहाँ अच्छी गोटे कुर्ती देखंतु कुर्ती ना ड्रेस सेटा 125 टका। तो एमती सुंदर सुंदर जिनस देखंतु किचेन आइटम अच्छी इयरपोड जो ये अच्छी ब्लूटूथ अच्छी हनुमान मूर्ति अच्छी एमती आमको जोटा भल लगे आम यदि से टच करके आम वीडियो पर रखुंट से आड कर तो आम वीडियो पर से जी सिलेक्ट करके किणव आमको तार कमिशन किसी मिल। तो मुझे झील पिला जो अच्छी ये कुर्ता जो से कुर्ती मुझे सिलेक्ट करा ये नेक्स्ट नेक्स्ट कलापर देखो ये आम सिलेक्ट हो गला तापर आउ थे मुझे नेक्स्ट कले देखो मोर ये लिखला वन प्रोडक्ट माने ऐड है वन प्रोडक्ट तापर आम कौन करें ये आमर लिखा टाइटल लिखा न्यू वीडियो गोटे लिखिदेली 2026 एम लिखिदेला आम कौन करवा ना ये वीडियो को आम
ସେୟାର କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଏତିକି କରିକି ଦେଖିଦେବେ ୱାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ସେୟାର ମାରିଦେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସବୁକରେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି କି ନା ଚେକ୍ କରିବା, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସବୁ ଆମେମାନେ ପଇସା କମେଇବା କମ୍ପାନୀର ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିବ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବା। କଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଇଲିଜିବୁଲ୍, ସେଇ ଇଲିଜିବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବା। ଇଲିଜିବୁଲ୍ରେ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋଲିଛି କି ନା। ମୋର ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ ଆମର ପଇସା ଆସେ। କ୍ରିଏଟର ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜର୍ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଜର୍ ମାନେ ଛୋଟ ୟୁଜର୍ ମାନେ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆସିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟର ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପ୍ରିଫରେଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟନର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ସବୁ କରିଦେବା ଆମେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଡିସ୍କଭର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ଟଚ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଶୋ ହେଉନି ଡିସ୍କଭର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ରିଲ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ୱାନ୍ ରିଲ୍ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେବେ, ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଆଇ ଏମ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ଏଇଟାରେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି $400, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି $400। ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ରିଲ୍ 15 ଷ୍ଟୋରି ଦେଲେ $400। ସେତିକି ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ସେ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଗେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରିବେ ସେମାନେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆସିଛି 2ଟା 3ଟା ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ $100 ମାନେ 10,000, $400 ମାନେ 40,000, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଛି। ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଆଫିଲିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏ ଆଫିଲିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ମୋର ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟା ଅପସନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ରେ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ପେ ଆଉଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଆସିବ। ମୋର ପେ ଆଉଟ୍ ସେଟଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫୋଟା କରିନି, ମୁଁ ଖାଲି କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମିନିମମ୍ $100 ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଠି ପେ ଆଉଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିକି ପେ ଆଉଟ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ। ନ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆ ଉପରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କେମିତି ସିଏ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ ଆମର ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ଗଲେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।